সন্দেহের আওতায় যদি কেউ থাকে তাহলে অবশ্যই তদন্ত হওয়া উচিত, আর তদন্ত যদি হয় তাহলে সকলকে কোঅপারেট করা উচিত। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারপরে পুলিশ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি, আমি আবার বলছি সন্দেহের আওতায় যদি কেউ থাকে তাহলে অবশ্যই তদন্ত হওয়া উচিত। আর এটা আমি মনে করি যে দিস ইজ দ্য ডিমান্ড অফ দ্য পিপল, দিস ইজ দ্য ডিমান্ড অফ দ্য পিপল অফ বেঙ্গল, অ্যান্ড অনারেবল চিফ মিনিস্টার ইজ রেসপন্ডিং টু দ্যাট। আরেকটি ঘটনা যেটা হচ্ছে অনন্ত মহারাজ বিগত কয়েকদিন ধরেই তাকে তিনি চর্চায় রয়েছেন নেতাজিকে নিয়ে তার যে মন্তব্য। আজকে রাজ্য সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে যে বঙ্গবিভূষণ সম্মান দিয়েছিলেন সেটা ফিরিয়ে নিল, এই পদক্ষেপ নিয়ে কি বলবেন? উনি যেই ধরনের কমেন্ট করেছেন বা আগেও এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, যদি মানুষকে সম্মান কেউ না দিতে পারে তাহলে তার নিজের সম্মানও থাকে না। শুভেন্দু অধিকারীর সরকার সেটা প্রমাণ করেছে। যারা বলছিলেন যে যেহেতু অনন্ত মহারাজ বিজেপি করেন বা তার সাথে যুক্ত সেই জন্য তার কিছু হবে না, সেটা প্রমাণিত হলো যে সেই কথাটা ভুল। এনসিপিআই এর সাংসদ কুচবিহারে কালকে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন, ওখানে জনরোষের শিকার হয়েছেন, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসছেন। এটা কি বলবেন? যেখানে মুখ্যমন্ত্রী বারবার আশ্বস্ত করছেন আপনাদের, নিরাপত্তা দেওয়ার কথা বলছেন, সেখানে এরকম ধরনের ঘটনা। দেখুন, আমি একটাই কথা বলতে চাই যে এনসিপিআই এর সাংসদ হোক, তৃণমূলের বিধায়ক হোক বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে হন না কেন, যে কোনো ক্ষেত্রে জনরোষ ইজ নট দি আনসার। আমরা সবাই জানি যে একটা অদ্ভুত প্রেক্ষাপট এই মুহূর্তে রাজনৈতিকভাবে, কিন্তু ভায়োলেন্স ইজ নট দি আনসার টু এনিথিং, এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। ले लो यार, मेरे टाइम नहीं है आज मेरे पास, बाबू जल्दी करो। राहुल गांधी को चैलेंज किए थे अमित शाह, लेकिन अमित शाह के 3 बजे तक समय जारी देखा गया कि कोई विरोधी वहाँ पहुंचा नहीं, राहुल गांधी नहीं पहुंचे आज पार्लियामेंट में, जो वक्तव्य जो 3 इशू थे। बहुत अनप्रोडक्टिव एक सेशन रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि सेशन का वक्त बहुत कीमती होता है अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए। जिस तरह से इस बार का सेशन चला, विपक्ष ने जिस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, जिस तरह से आलोचना नहीं होने दी, जिस तरह से बिल्स पास हुए उसमें भाग नहीं लिया, मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, सदन के मर्यादा के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और अमित शाह जी, जितना मुझे पता है, आदरणीय गृह मंत्री जी, वो अपना जवाब देने के लिए तैयार थे, और ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा है कि अमित शाह जी कभी सवालों से दूर नहीं भागते, लेकिन वो जब जवाब देते हैं तो विपक्ष जरूर दूर भाग जाता है। तो मुझे लगता है कि ये शायद कोई कारण रहा होगा कि फाइनली दे डिड नॉट कम फॉरवर्ड। निर्मल घोष का गिरफ्तारी के बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, अगर कोई भी किसी टाइप के संदेह के परिस्थिति के अंदर रहता है या किसी के बारे में किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो हमेशा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये डिमांड, ये मांग जब से आरजीकर की घटना हुई है तब से पब्लिक की रही है, तो उस हिसाब से सरकार ने रिस्पॉन्ड किया है, पुलिस प्रशासन काम कर रही है। मैं आशा करूंगी कि वो भी कोऑपरेट करेंगे।